No, no. No, kuna semenda para Sì. C'est bon. Celui qui veut finir, il tourne comme il veut. Le docteur Khalid Ben Ali, il est toujours au téléphone, c'est pas un problème. C'est un gros problème. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuzi watukufu wa Komori mlondani na nyimlobonze ngamonao ha mara ya mando ikayao ezero za wanadamu watukufu maona banu watipi haina mbugena furaha baada mmona no wikayo ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike unudo mfungu na tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukari hundane nenti ya hatu hina mnabakode ya lazimu o watukufu maona wabanu onti pia madhamana wa zamani madhamana juu onti pia sawa nunga mmonao wajoenda nao mrongozani asibabu de mahadisi yafanyisha abantu lelo wafanye declaration awonge garjo handisa wadzimana ministre Shahid Ben Nasson dikayao yede akauraisisha omkonsi unu tafadhal tukufu. Assalamu alaikum. Alaykum salam. Nous venons de terminer une réunion qui a regroupé, je pourrais dire, toutes les tendances politiques comoriennes qui se trouvent surtout dans l'île de France. Et quand je dis toutes les tendances politiques, je dirais des responsables politiques qui ne se sont pas toujours vus, qui ont fait de l'opposition à Azali, mais souvent d'une façon séparée. Aujourd'hui, on s'est retrouvés ici. Vous voyez leur visage et on a tous convenu de grandes choses, de grands points que je peux résumer. Un premier point, c'est que nous nous sommes tous mis d'accord pour désigner, pour prendre comme chef de file, leader de l'opposition, Mohamed Ali Swali, alias Mamadou, qui se trouve actuellement en France. Donc on l'a désigné pour diriger notre combat contre la dictature qui sévit aux Comores aujourd'hui. Une première chose, donc, c'est cette nomination. Et je le dis tout de suite, cette désignation unanime de Mohamed Ali a été, au moment où nous terminions notre réunion, a été saluée et approuvée par l'ancien gouverneur de la Grande Comore, Mouni Baraka Swali, qui m'a appelé depuis les Comores en personne et a félicité notre réunion, a remercié cette réunion d'union que nous avons faite ici et s'est joint aux positions que nous avons prises ici. Ce qu'il concrétisera dans les heures qui viennent, dans un échange qu'il va faire avec Mohamed Ali Swali pour montrer cette unité de l'opposition. Le deuxième point que nous avons évoqué et sur lequel nous sommes d'accord, c'est que nous refusons toute médiation pour un dialogue d'un Comorien. Tout Comorien qui sera désigné pour faire une médiation pour un dialogue comorien, c'est quelqu'un qui va être exploité par le pouvoir en place. C'est quelqu'un qui va jouer au piège tendu à l'opposition par le pouvoir en place. Donc nous refusons qu'un Comorien vienne nous amener un dialogue avec le pouvoir en place. Nous l'avons toujours dit, nous sommes tous d'accord qu'un dialogue est possible. Nous sommes prêts à faire un dialogue avec le pouvoir de fait qui est sur place. Mais pour cela, il y a des préalables que nous avons posés. Et dans ces préalables, la première chose, c'est qu'il faut que tous les prisonniers politiques, et je dis bien tous les prisonniers politiques, soient libérés. Tous. Même les récents, parce que nous savons que les derniers condamnés, ce sont des condamnés d'un tribunal, d'un jugement stalinien. Circonstanciel. Stalinien. Parce qu'il n'y a eu que des accusateurs, mais il n'y a pas eu de défense. Il n'y a pas eu de preuves. Donc, tous les prisonniers politiques doivent être libérés pour qu'un dialogue soit possible. Et ce dialogue, nous l'avons dit et nous le disons, ne peut être possible que si on n'est plus prêt à venir tomber dans le piège d'Azali. Donc c'est la communauté internationale seule qui peut nous amener à dialoguer avec le pouvoir menteur qui est en place. Voilà, en gros, bon, je profite pour signaler que dans quelques jours, nous serons le 17 février. L'accord de Fomboni a été signé, un accord que nous considérons aujourd'hui encore
comme étant actuel, parce que c'est lui qui a donné naissance à une constitution, la constitution de 2001, révisée plus tard, une constitution qui a pu instaurer pendant 15 ans la stabilité et l'entente, l'unité des Comores. Donc nous célébrerons ce 17 février avec nos amis qui sont en Mouélie ou bien dans les autres îles pour montrer notre attachement à cet accord de Fomboni et à cette nécessité de sauver l'unité des Comores en revenant, en restaurant l'ordre constitutionnel de 2001. Je crois que c'est une grande nouvelle que notre réunion d'aujourd'hui va apporter à tous les Comoriens. J'espère que tous les Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur vont prendre espoir à notre combat pour l'unité des Comores, à notre combat pour un état de droit dans notre pays, Inch'Allah ta'ala. Shukran. Hamade namna madunga makaulu yaki dhamana ya unesiha ni Ministre Shair Makatianu garjo tsengelea ma mtukufu al-Muhafidh Gouverneur Hassan Hamadi ya unese إذا فكرة وليه وديم حديثية أمشي أبان كويس تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. هذا ني لو شكريا mungu ne bahati raikunda leo ukawana wakomori pia ikao wajihansi harma opposition ezia pewilo komor wajihundu ima representa wao kajihundu avansonsi ya utsaha rikeba zima rediwa zezabira Mwenyezi Mungu ajalie ke leo lishwabaha yahunda ze action anezitendwa za humba Mungu yarisaidie ritowe zimbilo komoto. Badabo rikubaliana sonsi ukaya ngarihansio zukiwatu mwananyasi vice-president Mamadou Vomana wahe omkonti unu ndezemwana dorazitowe itifaki kama benze riauni ya unité he Comore na singa lumbambu kama benze ukaya ngariomba mungu yasaidie ritowe madhamana walo yapo era ngewasili daraja ya kwenda harma votes za 2024 rikubaliana ukaya badari hansi mwananyasi vice-president Mohamed Ali Mamadou ngarendao ra sanganye bazima rifanye mkonti ujujua maulu risaidie mkonti ulo mwali le 17 février yahole sokangare ndombi yo kangwa benze rirejeze mkonti wa hea kodi ya Fomboni ya 2001 baada hapo ngaritahau wa Komori Mantipia rizidishe zedua rizidishe haswa zitendo Mwenyezi Mungu yajalie duwareomba bano siku leo ikikabuli ribalie heri kama menze ribalie wa Komori haraka inshallah na huomba Mungu kwa wakati joko kansi ramenga hadisio harmo avenida ya Komori rihunde community international wakebu hari wa henyi mahadisi joko yafanya iliri yaoni o ensi ya Komori hautimizi ngarengo bashinu shahu bushla marhaba wandu ikao wari amini wari wafiki rijel kentivano sonti rihadisi hota narambe njia ya haraka njia ijoka na amani njia ijoka ya heri na huwa kumodi untipia inshallah taala yabo kanjozidi nikeshwa ba waname kangwa wanu ye namna wao wajuji tolea na huomba Mungu kangwa benze litanganye bazima ya umoja huo ribelie heri kama wapenzi inshallah. Assalamu alaikum. Madina mnaika yao ngarindao kinyume na ufujari nezenda abozazali bora tsangiha banu bazima mataza hatu wanasho hatu wonti pia abo yuyo mengoni mwe haki oka madame candidate madame présidente Mwanaisha Yusufi Jalali yajitamke bahe oliho yemengoni mowazade wajitole wa wanebwa na ino tafadhali. Assalamu alaikum.
Tiboshe marahaba nezirongo rajanizo vanu leo vokari kauti ya sulu ya hatu sontipia roaloma siwani roa hamrum okavano emwana za leo zinaba kasi za ngome basi emwana za leo ngizo za hatu si wandu washe nana wandu waume wanoma hatu ange gam consolide ye fikira ya hatu inu rangalieneze no wanoma siwani warisaidie okamuono mzima keremekoti engeri juhanze ni ono hatu pia basa heri shinde ritoe ofujari ulokomori na minga gamsaidio haukaya wanaja mwalemewa zondrongo kwa nyoti pia ngamzijuao zendongo kazi tinyangu shangizo nyangu ekari tangani habadima emoyo hatenge omsafara wale onu na ilo kari kubali si wandu wa opposition parti politique walo Faransa ritendeze zuki watu Mohamed Ali Swali Mamadou comme leader politique isha da ilo kari artende yon kontir lonu leo rijuezen razi au yedera ke yo rimri haye ya ritende watu likyo bingoni ha rirudi tena tikavanu tioshia telefoni ya mwenye baraka c'est Swali. Moi personnellement tant que Manesha Yusuf Jalali ngojoka tikaruma Mamadou shanga mhu woshele omara habe telefoni warangi ukaya leongo bazimana wenasi ngamjoka kamjaporo ndio nabana shamanu maji alimbi dalalani engeye osukwalewo inu rijisanganya hasonti pia bano haina ya kambali haina ritike na roya tiji mdomani narikisanganye bazima pia je répète encore vanunga redo arme autoroute na boka bati demituru mitila ozamba kangarenda harma autoroute na autoroute nduka do fanya demituru. Alors chers amis, chers frères, nous sommes tous ensemble, le combat continue et on arrivera. Inch'Allah. Oui, donc Tsengelé ni que député de Yaoundé c'est Bandiza Fikra تفضل متكوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. Besenigo la tafsiri shaya velo waziwa hangu warenge makauli ya stahiki kwa bidi ke ifateto. Shavanga le Benjamin lo banwa mike kaulu. Kale harika swangu haya ensemble kwa rizwenya. Inga mkwezi watukufu ilika kuja mushahidi wahone saukaya haina mtu. Razamana wa politiki wa parti rawa wagonze haina mrika mkomori ulo kinyume ne yezimbi ndo komori watanga nyosukwa leo hivi ahurumia ndo mbili nzimandi ya Mwenyezi Mungu atereza wao wabokana mtanganya bazima shabti tsambaliana abili ya mwongozi wa hatua diswali ya bokaya ekai etingio ha mobili juu kabja hafara kamili mashallah kabazima engeri tanganya habazima hasonti pia hamyezi Mungu watilorenzo mvu rije ritsahe imamu wahe uwangu alo janibu ne eyezimi lokomora baada za fanya yabo ngabdo para uwa komora walo faransa banu kangwa kozawa haina mjimandao jeronike hadithi yino officiellement wanesokaya emabamana wa heze parti no wangu janibu tipia wa saule wa ngaona imamu wa hao engegari mpara unikwezo tukufu ni wambi kaunga ni komore hoji blifahamu mzuwani mali ngazi jamawore lewo haina mga janibu hairensi janibu hatuloni yongo mbazima go kweli msahane mfanyezi nurafanya bege ngaso hakikifuka haina mbulobanu ngena representa komori sharangu lewo na msahane zabira zibiri au kasonti pia haina ndo hakahunde nema haka kinyume habo kongwanzo to yanzali shalewo na rekebazima bishudari mtowe engengari mparao ni kwezo tukufu ni mwandu mlomali mlonzuwani mlongazi jana ngabyo site madzina lo muhimu mzee wa hatu mzee Mamadu ai mzee Barwani
manama de avocat maître Mahamudu mwibaka set swali hawa tipe wandu wao ngari mde hawne jukumu yinu ya hoa Komori na ukasha mwenyezi ukasha dhafiri bwe manulio jukumu yinu ngari mde hawoni haukangaranza uvanzima ukaye mdinika autorisation ri jamo mwana no unu rikubaliana ngudu siku wale wenu ye usukani unu uniko mtukufu hatu Muhammad Ali Swalihi de uluva maana wa opposition hai de jina la hanyu inga shukuriani na omba Mwenyezi Mungu hawinjile 17 February rikebadima rishangelie wananyasi wa mali haukanga mdoka wosuku makshuhuru haina mduda singe bidu yake yabo abahande zedua inshallah taala na umabani dua wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Hamade namna weka yao nyoti pia mdunguze declaration weka wade za onesi habanu watukufu wanu onti pia ngwa Juliani hao asibabu de mbwana wa Iwana onti pia ni yongo wa Iwana o rondani robonte ngwa onanao na wajeni wa zungu ngabo warabu zekalite hizo zonti pia ngelazimi wazijue haizo wakati rashindara ona na dasina watukufu amada wanubanu ikaulazimu watoka kalima dima warabu walobonti juu wasaidia wali fujarilinu waoneze wajihinyi tukufu zinu pia wajue yaukana wanu do wa Komori wonti pia weka yao ngwa wanao no fujari kwa tiradhi watijofikiru kana wanu wanrubasi sha wanu madhamana wa wanao abange hokaru wabeshe ikalma la quelques secondes ilika muhimu kama tarawna الكل أن ها نحن الجالية القمرية فمنهم وزراء فمنهم محافظين فمنهم نواب وكثير من المسؤولين جزر القمر ونتمنى أن يكون بعضهم مسؤولين في المستقبل بإذن الله والكل يعلم ما يجري في دولتنا جزر القمر فاليوم اجتمعنا هنا ونحمد الله ونشكره أن وفقنا للتوفيق لكي نكون معا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هؤلاء المسؤولين اتفقوا على أن يكون رئيسهم في هذه الغزو والجهاد ولإنقاذ جزر القمر أن يكون تحت رئاسة محمد علي صالح المسمى أو الملقب ممدو. إذن كل حزب وكل فريق اجتمعوا ووافقوا على أن نسير مسيرة واحدة لإنقاذ دولتنا تحت يد هذا الظالم الفاجر. فننبهكم أي دولة عربية وأي مسؤول عربية أنها نحن اتفقنا ونرجوكم أن تسحبوا أنفسكم لمساعدة وإلا ستكون من القائمة الظالمين والعدوان لجزر القمر. إذن نرجو كزايابو ريتنجلي ziwatu dhamana metro mshinda ikayao umengoni mwandu wakangwa wanawe bwana yinu wajitamke hauka unusiku wa furaha na isila musaya wananje mayudi wa zambiza mvonzamu tafadhali metro mshinda. Salamu alaikum mtengo wetu kufu unu mzade mlibwa vuleo para inifraha ku ili twamanku leo Komor janibu pia ripara na vani ili sahe uvamoja watu kwa kweli uvamoja unutwa mezi mengi mahamengi beleo mwezi mudaka jalia urenuhe ukonkretize leo de suku mwezi Mungu artoa harmastamu maana mbwana zini kastanto katsile ukava moja azizo riwa Komoro walio vani leo imamu watu stongozo riskubali maana risonamba anapia zinchila za weushinda arvinge ri kombo inti ya turito ya harmatamu vavo zabaki zode zade harmal jukumu latu rishinde ri uzima uko wakwe leo silungamane tawasalia wajivura au wasalia wajana diskuru zao zangina za nafsia amakasi tanganyisa umma wa Komoro watukufu
leo na rongwe batia lbela msingi la hujusa nsi yatu litoe harma tabu wa Komori wahimidie mawana wa wadafu azizo sita sama rongwe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. قبول الدعاء إن شاء الله. آمين.